बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप जानते हैं कि मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। इसके ज़रिए बड़े बड़े सालों के हुक्मरान ज़मीन पर आ गिरे और बहुत से लोग ज़मीन से उठकर आसमानों तक पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। यही मीडिया दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होता है और इस्लाम के ज़रिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पीस टेलीविज़न का मीडिया इस्तेमाल करते हुए इस्लाम का तशख़्ख़ुस भी वाज़ेह करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इस बात से इत्तफाक करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिलखुसूस मगरबी ममालिक का मीडिया इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जहर उगलता है और मगरबी मीडिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि दीन इस्लाम से मुताल्लिक गलत बातें फैलाई जाएं। आज की इस वीडियो में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयान के साथ और उसकी रोशनी में आपके सामने टीम हम कदम कई बड़े और अहम सवालों का जवाब रखेगी। सबसे अहम सवाल ये है कि मगरबी मीडिया इस्लाम के खिलाफ किस हद तक इस्तेमाल होता है और उसे कैसे इस्तेमाल करके क्या मकासद हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा आपके सामने रखा जाएगा कि मगरबी मीडिया के इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के ज़रिए मगरिब ने यानी कि गैर मुस्लिमों ने बिलखुसूस ईसाइयों ने आज तक क्या कुछ हासिल कर लिया है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जब एक इंतहाई हसास वाक़या बयान करते हुए ज़रा अफसुर्दा हो जाते हैं और ये वाक़या जानकर आपको भी बहुत दुख होगा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को तबलीग करते वक्त, दावत देते वक्त या लोगों को इस्लाम की जानिब लाते वक्त कितनी मुश्किल होती है और इस मुश्किल के पीछे मगरबी मीडिया होता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि साल 2001 के बाद से लेकर इस्लाम के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया का इस्तेमाल हद से ज़्यादा बढ़ा है और मगरबी मीडिया के ज़रिए इस्लाम के बारे में गलत चीज़ों को फैलाया गया है। मिसाल के तौर पर औरतों को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती, औरतों पर जुल्म किया जाता है, तालीम से नफ़रत करना सिखाता है इस्लाम। मदरसों में न जाने ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है जो दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। जिहाद के नाम पर मुसलमान न जाने कितना बड़ा जुल्म कर देते हैं। दहशतगर्दी से जोड़ना, दाढ़ी क्यों रखते हैं, टखनों से ऊपर शलवार क्यों होती है। मीडिया बिलखुसूस मगरबी मीडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे इल्ज़ामात लगाता है और साल 2001 के बाद से इसमें शिद्दत देखी गई है। यही वजह है कि मगरिब में बिलखुसूस नई आने वाली नस्ल जो अब लोग जवान हो रहे हैं वो इस्लाम को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके जहनों में गलत फहमियां उतारी गई हैं। We find that the Muslims on the receiving end. There is virulent propaganda about Islam on the international media, whether it be the international newspapers, the international magazines, the radio broadcast stations, the television channels. There is virulent propaganda about Islam. They are bombarding people with misinformation about Islam. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि मगरबी मीडिया अखबार, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया सारे तरीके इस्तेमाल करके इस्लाम के खिलाफ गलत और गुमराह कुन मालूमात फैला रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों का बतौर मुसलमान फ़र्ज़ क्या है। एक आम मुसलमान, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो आवाज़ उठा सकते हैं, मगर आप और हम जैसे लोग ऐसी सूरत हाल में मगरबी मीडिया की जानिब से फैलाई गई इस गुमराही का जवाब कैसे दे सकते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी ये सवाल सामने रखा है और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने साथ ही इसका जवाब भी पेश कर दिया। With misinformation about Islam, it's the duty of every Muslim that he tries to remove these misconceptions. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि मगरबी मीडिया के इस प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपना किरदार अदा करे, मगर सवाल ये है कि कैसे किरदार अदा किया जा सकता है। दोस्तों, बतौर मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि जब भी हम किसी मगरबी मीडिया की जानिब से कोई ऐसी गुमराहकुन मालूमात देखें तो आम तौर पर मुसलमान भी उस पर रद्द-ए-अमल देते हैं और उन मालूमात को बुरा भला या गलत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है कि कुरान पाक ने और इस्लाम ने औरतों को तालीम देने से मना किया है, इस्लाम गलत है क्योंकि औरतों को पढ़ने से रोकता है, तो ऐसे में कोई भी मुसलमान हो वो इसके जवाब में ये कह सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इक़रा पढ़ने से ही तो बात शुरू की है और हर मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। और जब ऐसा कोई भी मवाद हम मुसलमानों को इंटरनेट पर नज़र आए तो हम मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको दूर तक फैला दें। जैसे गैर मुस्लिमों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ गुमराहकुन मवाद बनाकर फैलाया है, हमारा काम बनता है कि हम उसको रिपोर्ट करें और जो दूसरे हमारे मुसलमान भाई सही मवाद बना रहे हैं उसको फैलाया जाए। याद रखिए, यहाँ पर ये सब कहने का मकसद किसी भी चैनल्स की जानिब से व्यूज़ या शेयर हासिल करना हरगिज़ नहीं है।
ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے اسی بیان میں فرماتے ہیں کہ انہیں تبلیغ کرتے ہوئے ایک موقع پر سب سے زیادہ مشکل کا سامنا رہتا ہے، اور جب بھی وہ کسی غیر مسلم کو تبلیغ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے کئی طرح کے سوالوں کے جواب دے دیں۔ ان کے ذہن میں جو بھی ڈاؤٹس ہیں اسلام کو لے کر، ڈاکٹر ذاکر نائک ان کو دور کر دیں ان سوالوں کا جواب دے کر۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جب میں عیسائیوں کو یا غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور انہیں ان کے سامنے ان سوالوں کے جواب بھی دے رہا ہوتا ہوں، مگر میں ان کے چہرے پر ایک بات صاف پڑھ لیتا ہوں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایسے لوگوں کے چہرے پر کیا پڑھ لیتے ہیں وہ آپ کو بتایا جائے گا، مگر اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ خود ہی سن لیجئے۔ There are various styles of doing dawah. The most commonly used is that you speak 1,000 good things about Islam to a non-Muslim. Even if you speak 1,000 good points about Islam to a non-Muslim, and even if he agrees with those, ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اسلام سے متعلق ہزاروں اچھے پوائنٹ کسی غیر مسلم کو میں گنوا بھی دیتا ہوں، وہ اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر ان کے دماغ کے پیچھے جو چل رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ وہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر تو تمہارے ہزاروں پوائنٹ بالکل ٹھیک ہیں، مگر ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اسی مذہب کا تبلیغ کر رہا ہے اسلام کی جو عورتوں کو پڑھنے سے روکتا ہے، یہ تو اسی مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے جو عورتوں کو پردے کے نام پر بند کر دینا اور قید کر دینا چاہتا ہے۔ وہ ذہن میں سوچتے ہیں کہ یہ تو اسی مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے جس پر دہشت گردی اور جہاد کے الزام لگتے ہیں۔ او ہو، تم تو وہی مسلمان ہو نا، وہی اسی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو جو کہ شدت پسندی اور برے کام سکھاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ سن لیجئے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک خود وجہ بھی بتاتے ہیں کہ ان غیر مسلموں کے ذہنوں میں ایسا چل کیوں رہا ہوتا ہے۔ at the back of his mind he'll think, you are the same Muslim who's a terrorist. You are a fundamentalist. You are the same Muslim who marry more than one woman. You are the Muslims who subjugate the woman by keeping her behind the veil. These few negative points at the back of the mind will prevent the non-Muslim from accepting the beauty of Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ یہ وہ سارے الزامات ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی غیر مسلم دین اسلام کی حقیقی روشنی سے محروم رہ جاتا ہے اور وہ اسلام قبول نہیں کرتا، مگر اس کے ذہن میں یہ پوائنٹس کیوں آتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتا، اسلام مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، اسلام میں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، اسلام بہت ظالم مذہب ہے، اور ایسی باتیں ان کے ذہن میں آئی کہاں سے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ان غیر مسلموں کے ذہن میں مغربی میڈیا کے ذریعے ہی ڈالی گئی ہیں، اور یہ کئی سالوں کا مغرب کا ایجنڈا ہے جس کے تحت باقاعدہ مغرب کی آنے والی نئی نسل کے ذہن میں ایسی معلومات بھری جا رہی ہیں، اور میڈیا کے ذریعے یہاں تک کہ صرف ٹیلی ویژن ہی نہیں بلکہ ریڈیو، اخبار اور باقی ذرائع سے بھی ان نوجوان نسل کے ذہنوں میں اسلام سے نفرت بھری جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک لاجک پر بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ مان جاتے ہیں، مگر ان کے ذہن میں وہ غلط فہمیاں جو میڈیا کی جانب سے بھری گئی ہیں ان کے ذہن میں موجود رہتی ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ پورا معاملہ کھول کر بیان کیا۔ ٹیم ہم قدم نے اس کا مختصر ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یقیناً اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے مغربی میڈیا اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک مسلمان کو اس مغربی میڈیا کو جواب دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے کو سمجھ سکیں اور اس پروپیگنڈے کا جواب بھی دے سکیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔